वेलकम। आज के इस तफसीली जायजे में हम दुनिया के मुक़द्दस तरीन और सबसे ज्यादा ज़ियारत किए जाने वाले मकाम यानी मस्जिदुल हराम की तीसरी और अजीम शान तौसी पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि आखिर इसकी वुसअत, पेचीदगी और इसके पीछे छुपे कमालात क्या हैं। ये वाकई एक हैरत अंगेज सफर होने वाला है। सरकारी हुक्काम ने इस पूरे मंसूबे को बिल्कुल सही नाम दिया है, सदी का अजीम मंसूबा, यानी प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी। और सच पूछें तो जब तक इसके असल पैमाने को करीब से ना समझा जाए, इसका इदराक करना तकरीबन नामुमकिन है। ये सिर्फ कुछ इमारतों का इजाफा नहीं, बल्कि एक पूरी तारीख को नए सिरे से तहरीर करने के मुतरादिफ। इस सारे मंजरनामे को समझने के लिए जरा इसकी लागत पर गौर करते हैं। मरहूम शाह अब्दुल्ला की जानिब से शुरू की गई इस तौसी की बुनियाद तकरीबन 100 अरब सऊदी रियाल पर रखी गई है, जो कि अंदाजन 21.3 अरब अमरीकी डॉलर बनते हैं। एक वाकई हैरान कर देने वाली रकम। इतनी बड़ी सरमायाकारी से ही अंदाजा हो जाता है कि यह मंसूबा किस कदर अहमियत का हामिल है। तो आइए जल्दी से नजर डालते हैं इन मौज़ूआत पर जिन्हें हम आज कवर करेंगे। सदी का अजीम मंसूबा, तौसीए की तारीख, जदीद मस्जिद की इंजीनियरिंग, शहरी तरक्की का इंतजाम, सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ की बहस और आखिर में ज़ियारत का मुस्तकबिल। शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सदी का अजीम मंसूबा और मुक़द्दस हुदूद की तौसीह। अब जरा इस तब्दीली को देखिए। रकबे में होने वाला ये इजाफा कोई मामूली इजाफा नहीं है। 4,14,000 मुरब्बा मीटर का रकबा बढ़कर सीधा 1.564 मिलियन मुरब्बा मीटर तक पहुंच चुका है। यानी सिर्फ नमाज अदा करने की जगह को लगभग दोगुना कर दिया गया है, ताकि एक ही वक्त में मजीद 12 लाख अफराद बाआसानी और मुकम्मल सुकून के साथ इबादत कर सकें। बिल्कुल लाजवाब। मुख्तलिफ ज़ायरीन और व्लॉगर्स ने इस तौसीह की जो झलक दुनिया को दिखाई है, वो वाकई दंग कर देने वाली है। इनमें 18 टन वजनी जदीद रिमोट कंट्रोल दरवाजे शामिल हैं। सोचिए, 18 टन। उसके अलावा यहाँ मखसूस हेलीपैड्स, हंगामी अस्पताल की सहूलियात और सबसे अनोखी बात, छत पर लगे खजूर के असली दरख्त और घास शामिल हैं, जो इस पूरे ढांचे को एक नया ही रूप देते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, तौसीह की तारीख, दीवारों से गुंबदों तक का सफर। 14 सदियों के इस इर्तिका को देखें तो ये सफर 7वीं सदी में खलीफा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर की एक सादा सी 2 मीटर ऊंची दीवार से शुरू होता है। फिर 8वीं सदी की अब्बासी तौसीह और 16वीं सदी के उस्मानी दौर में बनने वाली लकड़ी की फ्लैट छतों और गुंबदों से होता हुआ ये सफर 1926 में शाह अब्दुल अजीज के मार्बल फर्श और बिलाखिर 2015 में शुरू होने वाली इस अजीम शान सऊदी तौसीह तक जा पहुंचता है। ये एक ऐसी मुसलसल तारीख है जो कभी नहीं रुकी। तीसरा हिस्सा, जदीद मस्जिद की इंजीनियरिंग, जहां गुंजाइश और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मिलाप होता है। सिर्फ रकबे की बात नहीं है, लाखों लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए जो लॉजिस्टिक कमाल यहाँ दिखाया गया है वो हैरान कुन है। जरा इस तब्दीली पर गौर करें। कूलिंग और एयर कंडीशनिंग की सलाहियत 39,000 टन से बढ़ाकर यकीन करें 1,99,000 टन कर दी गई है। इसके साथ ही वुजू खानों की तादाद 2,479 से बढ़कर 12,639 और बैतुल खला की तादाद 3,515 से सीधा 16,726 तक पहुंच चुकी है। इंसानी सहूलियात की फराहमी में ये वाकई एक बहुत बड़ा संगमील है, और इस सब का सीधा असर मनासिक की अदायगी पर पड़ता है। तौसीह शुदा मताफ में अब तवानाई की बचत करने वाले रोशन LED सिस्टम्स के साये में एक ही वक्त में 1,07,000 इबादत गुजार बाआसानी हर 1 घंटे में अपना तवाफ मुकम्मल कर सकते हैं। और अच्छी खबर यह है कि ये काम रमजान 2025 से पहले मुकम्मल कर लिया गया है। रमजान और हज के दस्तूरी हुजूम को संभालने के लिए ये सलाहियत निहायत अहम है। एक और दिलचस्प बात यह है कि यह ढांचा सिर्फ कंक्रीट से नहीं बना, बल्कि ये बेहद स्मार्ट है। हुजूम को कंट्रोल करने के लिए मसनूई जहानत यानी AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। बसारत से महरूम अफराद के लिए ब्रेल कुरान मौजूद हैं, और जदीद नशरियात के जरिए कसीरुल लिसानी यानी बहुत सी जबानों में और इशारों की जबान के तराजुम के साथ जुमा के खुतबात पूरी दुनिया तक फौरन पहुंचाए जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी और रूहानियत का एक जबरदस्त मेल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, शहरी तरक्की का इंतजाम, रियल एस्टेट और कवायदो जवाबित।
ہوتا یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے کا کوئی بھی منصوبہ اپنے ارد گرد کے شہر میں ایک زبردست ہلچل پیدا کر دیتا ہے۔ صرف شمالی حصے کی توسیع کے لیے راستہ بنانے کی غرض سے 5882 املاک کو منہدم کرنا پڑا۔ جی ہاں، 5882۔ اس قدم نے شہری منظرنامے کو یکسر بدل دیا اور بڑے پیمانے پر پراپرٹی کے مالکان کو قریبی محلوں میں منتقل ہونے پر مجبور کیا۔ اب اس سب کے نتیجے میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں آنے والی بے پناہ تیزی کو سنبھالنے کے لیے ریئل اسٹیٹ جنرل اتھارٹی کو میدان میں آنا پڑا۔ مارکیٹ کا استحکام برقرار رکھنے کے لیے انتہائی سخت قوانین متعارف کرائے گئے۔ مثلاً سرکاری اداروں کے ناموں کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی، اشتہارات میں جائیداد کی ملکیت کا ثبوت لازمی قرار دیا گیا، ایڈورٹائزنگ لائسنس نمبر کا ہونا ضروری ہو گیا، اور سب سے اہم، گمراہ کن معلومات کی سختی سے ممانعت کی گئی۔ پانچواں حصہ، ثقافتی ورثے کے تحفظ کی بحث، ترقی بمقابلہ تحفظ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، تیز رفتار ترقی ہمیشہ کوئی نہ کوئی قیمت مانگتی ہے۔ نیو کیسل یونیورسٹی کی یہ ریسرچ اس سخت دباؤ کو نمایاں کرتی ہے جو جدید تقاضوں، عالمگیریت اور زائرین کی مسلسل بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث مکہ کے قدیم تعمیلاتی اور ثقافتی ورثے پر مسلسل پڑ رہا ہے۔ یہ ایک ایسی علمی بحث ہے جو ماضی اور حال کے ٹکراؤ کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی واضح اور حقیقی کشمکش موجود ہے۔ ایک طرف عالمی سطح پر لاکھوں مزید زائرین کو سہولیات فراہم کرنے کی معاشی اور مذہبی ضرورت ہے، تو بالکل اس کے مد مقابل قدیم اور تاریخی عمارتوں کو محفوظ رکھنے کی شدید علمی اور ثقافتی خواہش کھڑی ہے۔ یہ فیصلہ کرنا واقعی کبھی آسان نہیں ہوتا۔ لیکن ان تمام چیلنجز کے باوجود سرکاری سطح پر ورثے کے تحفظ کی کوششوں نے اپنا لمبا سفر طے کیا ہے۔ یہ سفر 1967 کے ان ابتدائی شاہی فرمانوں سے شروع ہوتا ہے جو مخصوص عثمانی دالانوں کو بچانے کے لیے جاری ہوئے تھے، اور اب ارتقاء کے مراحل طے کرتے ہوئے یہ 2014 میں بننے والے آثار قدیمہ کے جدید اور جامع قوانین تک جا پہنچا ہے۔ اور آخر میں چھوٹا حصہ، زیارت کا مستقبل، ایک نازک توازن۔ آج دیکھا جائے تو مسجد الحرام قدیم روایات اور جدید ترین منصوبہ بندی کے ایک خاص سنگم پر موجود ہے۔ اس نئی توسیع کے جمالیاتی پہلو واقعی حیران کن ہیں۔ 2700 مربع میٹر پر پھیلی قرآنی خطاطی کے ساتھ ساتھ سوورس کی کرسٹل کا خوبصورت استعمال مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک سحر انگیز، جدید اور انتہائی پرنور روحانی ماحول بناتا ہے۔ یہ عظیم روحانیت اور جدید طرز کا ایک انوکھا امتزاج ہے۔ تو آخر میں یہ تمام تاریخی اور جدید تبدیلیاں ہمارے دلوں میں ایک انتہائی اہم سوال چھوڑ جاتی ہیں۔ کس طرح ایک تیزی سے جدید ہوتا ہوا یہ عظیم الشان منصوبہ مستقبل کے لاکھوں زائرین کی ضروریات کو پورا کرنے اور اپنے قدیم تاریخی ورثے کی روح کو برقرار رکھنے کے درمیان ایک بہترین اور نازک توازن قائم رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو یقیناً ہم سب کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔